Maya man talaga martilyuang ka ko na. Ay, nakalaban! Kalabang. Sikunada, Nakunada. Ronald Vlog. Ure taon ni Katuro. Pakyawon mo aming alako mo. ang pauinted din. Tag-reseller kami, kunada. Pauinted. Magustuhak amin nga style na, kunada. Inted mo amin nga roda, mamaminsan deliver. Agad nga intay. Awan do kati ilako tan-a. Nakita mo tayo buning ko dito nga kaas-asak tayo makalawas di kalman. Apa di po nang... Tagbateng ka ko na. Ina man bumisita to'y ayan titailsan min ni Ronald Vlog. Katuro and Ronald Vlog ta sigurado. Ado tinag-walk-in siguro tatay ta kwa. Ado tinaglakwan na daytoy kuna manina. Hinta paldo. Kunaktal talaga yan nga taray Ronald Vlog. So nga pinagbantay ko tanalaing aji iti sales boy na. Sales boy. Ore bakit kin babae ti kausap na dalaing nga ag sales boy aja. Sigurado paldo man tatati naglakwanan. Apay nataagur-urok pay. Maya man talaga martilyuang ka ko na. Ay, nakalaban! Kalabang nga. Di, dako maganda, Aja na naglakwam. Ha? Diyan naglakwam. Awan! Anya nga awan, nagmerienda ka, nangangka. Dagita merienda din tayo na iduldulan. Tapos awan tinaglakwam, apay, agmalmalem ka dito pwesto, agturturog ka lati, ubraam kung kunak kanyamong ka. Apay awan naglakwam. Awan! Aba, nakadaldalos na rin siya ba? Ado nag-walk-in tatay-tay. Pau na gado. At dapat taga-Gataran, taga-Rojas, taga-Tabok, taga-Kalinga, taga-Quezon, taga-Malig, taga-Abuan. Ano ba yung isa na tayo? Taga-San Mariano. Basta po Isabela. Yan lang bakti ka kayan. Apay nga rin nga awan naglakwam. Kunak kanyamon! Inlimang mo! Indulim mo! Indulim mo! Pero kanda 30 by 60. Ano na ka to? Nagustuhan dami. Apo! 60 by 60. Amin nga klase, nagustuhan Apo! 30 by 30. Nagustuhan namin. Toilet bowl, laboratory. Ano ba dyan, Fran? Aji lababo! Lababo. Tapos aji Puset. puset! Doorknob. PVC door! PVC door, aluminum PVC door. ceiling! PVC ceiling, ken adra pa iti. Ano ba dyan may sa aji? Adhesive. Simento, adhesive. Nagustuhan namin. Sa mano nag-walk-in tatama no nga kwa sa nga puno 20. Basta aduda na tayo. Apaw, nagaduda? Well. Apaw, sigurado, nagadungarti pagamintom tata. Apaw, dagita. Di ba nagustuhan namin? Awan lati nagagalan ore may sabukal mo dyan, tiba-inti mga nag-walk-in mo tinayin. Ano ka? Kami nga nakikinawatan nga ron. Imbaga lang nga ro din 100 pataas ti alam na nga talis discount tam ti dakkel ko na kinyam. Kahadlang ba namin nga 100? Iti ko, alahin da. Hangawa 100? Han, Apaw! sikunada. Nako na da. Ronald Vlog. Ure taon ni Katuro. Pakyawon mo aming alako mo. ang pauinted din. Tag-reseller kami, kunada. Pauinted. Magustuhak amin nga style na, kunada. Inted mo amin nga roda, mamaminsan deliver. Agad nga intay. Awan no kati ilako tan-a. Awan no kati deliver tan. Awan no kati aramidin dagiti trabahador tan. Di ba? Nakitam tayo. Hanapin nga ilako ta. Nakitam tayo buneng ko dito nga kaas-asak tayo makalawas di kalman. Apa di po nang... Tagbateng ka ko na. Pakyawon na ka namin, awan ilako tan-a. Pinakyaw da lang nga roden, din pala ilako. Anak ko, mas bali awan ti ilakotan at agorder taman ay kaysa hamo nga inted. Talaga.